मार्गेरिटानि पाबै सेन्टाराव गिख्रंथाव जाथाय सासे सुबुंखौ गारिजों हेख्रेब बुथारबाय। थैनाय सेंग्राया पाबै सेन्टारनि आकाश तिवारी आरो आकाश सिंहनि गेजेराव गिबियाव नांज्लायनाय जादोंमोन आरो आकाश सिंहआ ट्राकजों सौदावनानै बुथारो आकाश तिवारीखौ। ट्राकजों आकाशखौ सौदावनानै गोजोनै थायाखै आकाश सिंहआ। गोबां खेब आकाशनि सोलेरनि साजों सालायलाङो ट्राकखौ जाथाय खालामनानैनो मार्गेरिटा थानायाव गावखौ गथायै बुथारग्रा दायनिगिरि आकाश सिंहआ। मार्गेरिटानि पाबै सेन्टाराव बे मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जादों। सासे सुबुंखौ गारिजों खनले हेख्रेबनानै बुथारदों। थैनाय सेंग्राया पाबै सेन्टारनि आकाश तिवारी आरो आकाश सिंहनि गेजेराव सानैनिबो गेजेराव नांज्लायनाय जादोंमोन गिबियाव आरो आकाश सिंहआ ट्राकजों सौदावनानै हेख्रेबनानै बुथारबाय आकाश तिवारीखौ। पहले से भी कुछ झगड़ा रहा नहीं? कुछ झगड़ा नहीं रहा। अब 5 मिनट के बाद ये दोनों आता है जब वो ये करो आकाश को मार दिया दौड़े पर सबको अस्सी का बेटा विकास के मरवाया। ঘটনাটো আছিলে আমি ডিউটি কৰি আহি আছিলো 10:30 হৈছিলে। আমি ইয়াত পালো মেহমান দোকান ওচৰত পালো। তাত আন্দা চুন্দা লোৱা গৈছিলে। তো ল'ৰাটোৰ লগত কথা পতা নাছিলে। ল'ৰাটো যোনে ল'ৰা মাৰিলে গাড়ী লৈ ডাঙৰ সি নিজে কথা পাতিলে। তো আকাশ তিৱাৰী ক'লে যে আমাৰ লগত কথা নাপাত তই মাজত নক একো। তো এইটো তৰ্কাটো কি হ'ল, তই মাৰাপিটি হ'ল, বেছি নহ'ল, কমে হ'ল। আমি এৰাৰি হৈ গ'ল। ভীম দাদাও আছিলে, এৰাৰি হৈ গ'ল। এই শান্তি মন গ'ল, শান্তিকে গ'ল আৰু ডাঙৰ গাড়ী লৈ আহিলে আৰু ডাইৰেক্ট উৰাই দিলে পিছত আৰু ব্ৰেক কৰি আৰু উঠাই দিলে আৰু গৈ একদম পলাই লৈ গ'ল মাৰ্গেৰিটা থানাত সোমাই দিলে। তাৰপিছত সুনীল সিং গাড়ী লৈ গৈ আছে, মোক ৰাস্তাত পালে কৈছে তহঁতক চবক কাটিম গাঁৱলৈ। সুনীল সিং এইটো বৰসিঙৰ ল'ৰা, সুনীল সিং বিকাশ সিং বৰসিং ল'ৰা হয়। তাৰপিছত